Assalamu alaikum, dear all. Our today's topic is Easter 1916, the poem written by William Butler Yeats. Easter 1916 celebrate करती है the bravery of the Irish leaders who took part in the Easter uprising, an Irish rebellion against England. ये एक पॉलिटिकल पोइम है जो कि 1916 में लिखी गई और 1920 में पब्लिश्ड हुई। उस वक्त आयरलैंड इंग्लैंड की एक कॉलोनी था और आयरलैंड की आज़ादी की तहरीकें चल रही थीं, जिनमें आयरिश सिटीज़न आर्मी वॉलंटियर्स और आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड बहुत अहम किरदार अदा कर रही थीं। 1913 में आयरिश नेशनलिस्ट थी कई दहाइयों की कोशिशों के बाद होम रूल का बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हो गया। होम रूल का मतलब है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर आयरलैंड। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गई और इंग्लैंड ने इसके नफाज को मुअत्तल कर दिया। पहली जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आयरिश नेशनलिस्ट ने 1916 में बगावत कर दी। सैकड़ों अफराद ने पॉलिटिकल और लेबर लीडर्स की सरकर्दगी में आयरलैंड के शहर डबलिन में गवर्नमेंट की इमारत और फैक्ट्रियों पर कब्ज़ा कर लिया और नई आज़ाद आयरिश रिपब्लिक का ऐलान कर दिया। उस वक्त रिबेल्स की तादाद तकरीबन 2500 थी, लेकिन डबलिन में ब्रिटिश ट्रूप्स की तादाद 20,000 के करीब थी। उन्होंने रिबेल्स को क्रश कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगाकर सैकड़ों अफराद को हलाक, हज़ारों को ज़ख्मी और गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों लीडरों को फांसी और उम्र कैद की सज़ा दी गई, जिसमें ये 5 लोग भी शामिल हैं जिनका जिक्र पोइट ने इस पोइम ईस्टर 1916 में किया है। पोइम के आगाज़ में स्पीकर आयरलैंड के शहर डबलिन के माहौल का जिक्र करता है जहाँ पर इनकलाबी रहते थे और काम करते थे। यहाँ पर इनकलाबी वाइब्स पैदा हो रही थी। इस इलाके में 18th सेंचुरी की तर्ज की 4 मंजिला पुरानी ग्रे बिल्डिंग्स थी, जिनमें से एक बिल्डिंग में येट्स खुद भी रहता था। स्पीकर की इन गलियों में आते जाते इन इनकलाबियों से या इन लोगों से मुलाकात होती रहती थी और वो उनसे हाय हेलो करता रहता था। और उसके बाद स्पीकर जब शाम को अपने अमीर दोस्तों के साथ क्लब में इकट्ठा होता और वो बोनफायर के गिर्द बैठते तो स्पीकर इन इनकलाबियों का मजाक उड़ाता और वो इनको मोटली से कंपेयर करता, यानी वो उनको क्लाउन या मस्खरा समझता था। और अपने अमीर दोस्तों को खुश करने के लिए वो उनके ड्रीम और फ्रीडम का मजाक भी उड़ाता था। जिस शाम ये सानिया पेश आया तो इन रिबल्स को याद करते हुए स्पीकर कहता है कि बगावत या अपराइजिंग से पहले वो गली में इन लोगों के पास से गुज़रता है। ये आम से लोग थे जो दुकानों यानी काउंटर और डेस्क यानी दफातर में काम करते थे, यानी इनका कोई ख़ास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इन्होंने रिवॉल्ट या अपराइजिंग में हिस्सा लेकर सब कुछ बदल दिया। ऑल changed utterly. A terrible beauty is born. फिर स्पीकर इन मर्दों ख़वातीन का अलग अलग जिक्र करता है जिन्होंने ईस्टर राइजिंग में हिस्सा लिया था। इनमें एक खातून एरिस्टोक्रेटिक खातून थी जिसका नाम कॉन्स्टेंस मार्क्विस था और स्पीकर के बकौल उसने सियासत में दयानतदारी से काम किया, लेकिन कोई मुस्बत तब्दीली ना ला सकी। वो खूबसूरत औरत थी, घुड़सवारी और हंटिंग करती थी। एक और शख्स स्कूल ओनर और पोइट था, उसका नाम पैट्रिक पियर्स था। और तीसरे शख्स का जिक्र करते वो कहता है कि वो पोइट और क्रिटिक था और उसका नाम थॉमस मैकडोनेग था। नेक्स्ट वो एक और शख्स का जिक्र करते हुए कहता है कि वो एक गुड फॉर नथिंग ड्रंकर्ड था और उसका नाम मेजर जॉन मैकब्राइड था और उसने उन लोगों के साथ बुरा सलूक किया जो कि पोइट को बहुत अजीज़ थे। लेकिन फिर भी पोइट ये तस्लीम करता है कि ईस्टर राइजिंग में हिस्सा लेने की वजह से इस आम से शराबी मगरूर शख्स का रुतबा भी बदल गया और वो नेशनल हीरो बन गया। ट्रांसफॉर्म्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। ये खौफनाक सानिया बहुत बड़ी या खौफनाक किस्म की खूबसूरती लेकर आया।
اسپیکر کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ باغی یا ریبیلز ہوتے ہیں ان کی تمام محبت، طاقت اور حرکت صرف ایک ہی مقصد پر مرکوز ہوتی ہے، جو انہیں اس سنگل مائنڈڈنس کی وجہ سے ان ہیومن بنا دیتی ہے، بالکل ایک ایسے بھاری پتھر کی مانند جو بہتی ندی کے بیچ میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ زندگی کی روانی میں خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں، پرندے ہوں، موسم ہو، مظاہر فطرت ہوں، وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ گھوڑے کے سم پانی میں سپلیش کرتے ہیں لیکن سٹون اپنی جگہ پختہ رہتا ہے۔ یہ قدرتی مظاہر اور وائلڈ برڈز میٹنگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو اپنے سروائیول کے لیے لمحہ بلمحہ تبدیل ہونا پڑتا ہے، لیکن پتھر اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں آئرش نیشنلسٹ کا ذکر ہے کہ وہ پتھر کی طرح اپنے مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ منٹ بائی منٹ دے لیو دا سٹونز ان دا مڈسٹ آف آل۔ اسپیکر یہ رائے رکھتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی ان چینجنگ گول کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان میں عام انسانوں جیسی فیلنگز اور احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ ساری موت کی قربانیاں کافی ہیں؟ اس بات کا فیصلہ اوپر والا کرے گا۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ان وطن کے لیے جان قربان کرنے والے لوگوں کو عزت اور پیار سے یاد رکھیں اور ان کا نام ایسے ہی لیں جیسی ماں اپنے تھکے ہوئے بچے کو لوری دے کر سلاتی ہے اور پیار سے بار بار ان کا نام لیتی ہے۔ پوئٹ حیران ہو کر یہ سوال بھی کرتا ہے کہ کیا یہ غیر ضروری ڈیتھ نہیں تھی؟ یہ لوگ نہ بھی جان دیتے تب بھی امید تھی کہ انگلینڈ ہوم رول کو نافذ کر دے گا اور آئرلینڈ کو سیلف گورنمنٹ کا رائٹ مل جائے گا، تو انگلینڈ اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ اسپیکر یہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب دینا اس کا یا پبلک کا کام نہیں ہے۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریبیلز یعنی باغیوں نے اپنا مقصد حاصل کیا یا نہیں، بلکہ صرف یہ جان لینا ہی کافی ہے کہ آئرلینڈ کی آزادی کے مقصد کے لیے جان دے کر انہوں نے عزت و وقار حاصل کر لیا اور ٹیریبل بیوٹی کا حصہ بن گئے۔ جب بھی آئرلینڈ کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئرلینڈ کا سبز جھنڈا لہرایا جائے گا، یہ باغی بھی عزت و احترام سے یاد کیے جائیں گے۔ ایسٹر رائزنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے یہ لوگ عام لوگوں کی کیٹیگری سے نکل گئے تھے اور یہ مارٹرز یا نیشنل ہیرو بن گئے تھے۔ آر چینجڈ utterly, a terrible beauty is born۔ یہ واقعہ ہائیلی ڈسٹرکٹیو تھا لیکن اس نے آئرلینڈ میں گہری تبدیلی لانے میں مدد دی۔ اس ریوولٹ پر ریٹس کا مکسڈ ریئیکشن تھا۔ پوئم ایک طرف تو ریولوشنری ایگزیکیوٹڈ لیڈرز کے ہیروئزم کو سیلیبریٹ کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ان لیڈرز کے ایکسٹریم پولیٹیکل نیشنلزم، سنگل مائنڈڈنس اور چینج لیسنس پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔